मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं, लेकिन मरदूद है पीछे हमें खबर नहीं, लेकिन एक वक्त में हालात जो अमाल है सारा, एक वक्त में हालात जो अमाल है सारा। সামটেক মহিলা মাদ্রাসা কর্তৃক আয়োজিত আজকের এই মাহফিল 2 দিন ব্যাপী মাহফিলের আজ সমাপনী দিন। আজকে কয় তারিখ না? 21শে জানুয়ারি 2024। মহতী মাহফিলে উপস্থিত মোহতারাম সম্মানিত সভাপতি